नमस्कार। 16 आना बांगाली रान्नाघरे तुम्हादेर सबाइके स्वागत। आज के आमी तुम्हादेरके बानिये देखाबो थोड़ेर घंट एकटू अन्यरकम भावे। जारा थोड़ खेते पछंद करो ना आशा करी तादेर थोड़ेर एई घंटर रेसिपिटा भालो लागबे। थोड़ेर घंट बानानोर जोन्नो आमी एखाने थोड़टाके जिरे जिरे करे केटे हलुद जले भिजिये रेखेछिलाम। तारपर जलटाके फेले दिये एकटू लवण दिये थोड़टाके आमी चटके नियेछि। एखन थोड़टाके आमी सेদ্ধ करे नेब। तार जोन्नो एक प्रेसार कुकार निये नियेछि। प्रेसार कुकारेर मध्य थोड़टाके दिये दिलाम। थोड़ेर एई घंटटा करार जोन्नो थोड़टाके किन्तु अवश्यई एकटू सेদ্ধ करे निते हबे, ताहले थोड़टा एकटू मसृण हबे। एबार दिये दिलाम सामान्य परिमाणे जल। एखन दुटो सीटी दिये आमी थोड़टाके सेদ্ধ करे निচ্ছি। थोड़टा आमार सेদ্ধ हये गेছে, तोमादेरके देखाচ্ছি। देखते पाচ্ছ যে थोड़टा कतटा नरम हये गेছে। एबार एक स्ट्रेनारेर मध्य थोड़टाके ढेले देबो, दिए जलटाके झरिए नेब। थोड़ थेके जलटा झरे जाओयार पर एई थोड़टाके आबार एकटू हाथ दिए आमी चटके नेब और एई जलटा आमी फेले दिচ্ছি। एबार कड़ार मध्य दिए दिएछि सर्षेर तेल। तेलेर मध्य आमी दिए दिচ্ছি गोटा जिरे, तेजपाता, शुकनो लंका और गोटा गरम मशला। गोटा गरम मशलार मध्य आछे दुटो छोटो एलाच, 3-4टे लवंग और सामान्य परिमाणे दारचिनिर टुकरो। मशलागुलोके एकटू नाड़ाचाड़ा करे भेजे नेওয়ার पर एर मध्य आमी दिए दिलाम छोटो छोटो करे केटे राखा दुटो मीडियाम साइजेर आलू। आलूटाके आबार एकटू नाड़ाचाड़ा करे निलाम। 1 থেকে 2 मिनट आलूटाके नाड़ाचाड़ा करे नेওয়ার पर माझखाने आमी एकटू दिए दिচ্ছি, एकटू साइड करे निये एर मध्य आमी दिए दिচ্ছি 1.5 टेबिल चामच मतन गोविंदभोग चाल। चालटाके किन्तु आमी धुइনি, चालटाके शुकनो कापड़े भालोभाবে मुछे निয়েছি। चालटा देওয়ার पर आबारो नाड़ाचाड़ा करे चाल और आलूटाके हालका करे भेजे निচ্ছি। चाल और आलूटा जखन एकटू भाजा हये जाबे तखन एर मध्य आमी एके एके मशला देबो। एर मध्य दिए दिलाम 1 चा चामच भर्ती करे आदार पेस्ट, दिए दिচ্ছি 1 चा चामच जिरे गुঁড়ো। एबार एर मध्य दिए दिচ্ছি सामान्य परिमाणे हलुद और दिচ্ছি स्वाद मतन लवण। तबे लवणटा बुझे देबे, कारण थोड़टा जखन आमी काटार पर धुए नेওয়ার पर सामान्य परिमाणे लवण दिए थोड़टाके किन्तु चटके निয়েছিলাম। समस्त मशलाटाके एबार नाड़ाचाड़ा करे भालोभाবে मिशिए निलाम। मशलाटा जाते पुड़े ना जाए ताई एर मध्य आमी सामान्य परिमाणे जल दिए आबारो नाड़ाचाड़ा करे मशलाटाके कषिए निচ্ছি। और এই কাজটা যখন করবে গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে রেখে করবে। মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা থোড়টা। থোড়টাকে কিন্তু আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে দেখো চটকে নিয়েছি। থোড়টা দেওয়ার পর থোড়টা মশলার সাথে আর আলুর সাথে ভালোভাবে 1 থেকে 2 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে রান্না করে নিচ্ছি। थोड़टा नाड़ाचाड़ा करे जखन थोड़ থেকে একটু জলটা শুকিয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ মতন গরম জল। আর এই রেসিপিটাতে কিন্তু অবশ্যই তোমরা গরম জল ব্যবহার করবে, কারণ যেহেতু থোড়টা সেদ্ধ করা আছে তাই গরম জল দিলেই কিন্তু এই রান্নাটার টেস্টটা ভালো হবে। জলটা দেওয়ার পর একটু নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিনি। আমি এখানে 1 চা চামচ চিনি দিলাম। তবে তোমরা যদি পছন্দ না করো চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারো। তবে এই রেসিপিটাতে অবশ্যই কিন্তু একটু চিনি দেবে, তাহলেই কিন্তু রেসিপিটার স্বাদটা ভালো হবে। এবার লো ফ্লেমে 5 মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম। 5 মিনিট পর চাপাটা খুললাম। চাপাটা খোলার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম দুটো চেরা কাঁচা লঙ্কা আর দিয়ে দিলাম ভাজা চিনেবাদাম। চিনেবাদামটা আমি আগে থেকে ভেজে রেখেছিলাম, ভেজে একটু হামাল দিস্তাতে আধ ভাঙা করে রেখেছিলাম। এই কাঁচা লঙ্কা আর চিনেবাদামটা কিন্তু সবার শেষে দিতে হবে, তাহলে কাঁচা লঙ্কার যে একটা সুন্দর ফ্লেভার সেটা থোড়ের সাথে ভালোভাবে মিশে যাবে। এখন সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ঘি। ঘি আর গরম মশলাটা দেওয়ার পর আবারও নাড়াচাড়া করে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। থোড়ের ঘন্ট রেসিপিটা আমার হয়ে গেছে। এইভাবে থোড়ের ঘন্ট বানিয়ে একবার খেয়ে দেখো। যেসব বাচ্চারা থোড় খেতে চাও না বা ভালোবাসে না যারা,
তাদেরকে যদি এইভাবে একবার থোড় বানিয়ে খাওয়ানো যায়, আশা করি তাদের ভালো লাগবে। এই রকম নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশের বেল আইকনটা টিপে দিও, যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিও ছাড়লে তার নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাও। আর আজকের এই থোড়ের রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে রেসিপিটাতে একটু লাইক করে দিও, কমেন্ট করো আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো। তাহলে আজকের মতন এই পর্যন্ত। নেক্সট